ମୁଁ ଥରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏଇଟା କେମିତି ସେ ନେଇକି ପଳେଇବ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ସେମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ବେପାର ତ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଲ ବେଆଇନ କୋଇଲା ବିକ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ ସେ ହାଓଲା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲଗେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ତୃଣମୂଳ ନେତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେମାନେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକିରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଯାହାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହେଇଛି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ବାଚନ କାମ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର, ସେଇ ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାପକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହାଓଲା এই বেআইন কারবারে লিপ্ত অଛନ୍ତି। এ সংস্থাটি কিয়ে? এ সংস্থাটি হচ্ছে ইন্ডিয়া পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি, আইপ্যাক। আইপ্যাক না অনেক হয়তো জাঁপার নথিবে, কিন্তু আমি সমস্তে জানিছে যে আইপ্যাকর তৃণমূল কংগ্রেস সহিত সম্পর্ক ভাল। এই আইপ্যাক কোণ? আইপ্যাক প্রশান্ত কিশোর যেতবে নেতা হয়ে নথিলে, তা পূর্বরু প্রশান্ত কিশোর যেতবে এইসব কথা বুঝুলে, সি যে সংস্থাটি করলে সেথরে প্রশান্ত কিশোর তাকে স্থাপনা করলে, তাঙ্ক সাঙ্গরে আউ জনে মধ্য স্থাপনা করলে। এই দুই জন মিশিকি সেমানে এই সংস্থাকে করলে। সময়ক্রমে প্রশান্ত কিশোর আইপ্যাক ছাড়িকি সে রাজনীতিরে গলে এবং ইয়াপরে ইয়ে যে রহিলে কো ফাউন্ডর যে রহিলে, সিয়ে সবু কথা চলাউଛନ୍ତି এবং তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যান্য কনসলটেন্সি কাম, সে গোটে কনসলটেন্সি ফার্ম, ইলেকশন সম্বন্ধীয় কনসলটেন্সি ফার্ম সে মধ্যে। কিন্তু যেতবে ইডি জাଣିଲା যে আঙ্ক জরিয়ারে মধ্যে টঙ্কা যাইছি, তাঙ্ক ঘর উপরে রেড কলে, তাঙ্ক অফিস উপরে রেড কলে। কিন্তু আলু খোলু খোলু মহাদেব ବାହାରିବ ବୋଲିକି ତ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭାଳିବେ, ସେ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲିକିରି, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ଆପଣ ହୁଏତ ନ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ତା ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦକମ୍ପନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହାପରେ ଯେମିତି ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସିକିରି ଆଇପ୍ୟାକ୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଇପ୍ୟାକ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ଜୈନ, ଯିଏ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର, ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଇଡିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମାନେ ଯାଇକି ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସିଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସବୁଠୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍, ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଡି କୋଉଠି ଯଦି ରେଡ୍ କଲା, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଗରୁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଇଡି ସବୁ ରେଡ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇକରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା କେବେ କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା। ଏବେ କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ 1.5 ମାସ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ। এই ସମୟରେ ଯଦି ଏଇସବୁ କଥା ବାହାରିକିରି ପଦାକୁ ଆସିବ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ହୁଏତ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି?
यापर ममता बानर्जी यही सब कम जो गोटे राज्यर मुख्यमंत्री करुँच ए घर को पशिजा से घर को पशिजा माइक धरिकी केंद्र सरकार को गाड़ी दबा प्रधानमंत्री को गाड़ी दबा गृहमंत्री को गाड़ी दबा से तो गृहमंत्री को सांगे सांगे अनर्गल भाव में गाड़ी देवा आरंभ कले आज्ञा बीजेपी सरकार आधार किसी केंद्र सरकार किसी संपर्क ना बीजेपी दलर किसी संपर्क आधार ना ये तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जितेबले कौन तदंतकारी संस्था राज्यर क्या बाबद में किसी इनक्वारी करे तांकु जदि सुहाइला ताले से संस्था भल तांकु जदि न सुहाइला संस्था खराब तेणु ममता बानर्जी सांगे सांगे माइक्रोफोन धरिकी रास्ता उपरे से चारिड़े भाषण देवा आरंभ करदे गृहमंत्री को केंद्र गृहमंत्री को जिते जहाँ गाड़ी दि जाई पारे सबू गाड़ी पर समालोचना करके गाड़ी देवा आरंभ कले से नटी होम मिनिस्टर से कहले केंद्र गृहमंत्री की से कहले नटी होम मिनिस्टर डेमोक्रेसी कौन जानना जितेबाला या सब डेमोक्रेसी बिगड़ी जाऊँगी खाली से नुहे ममता बानर्जी आउ कौन कले ममता बानर्जी काली डाक देले सांगे सांगे डाकरा देले सारा राज्य में तृणमूल कांग्रेस नेता माने हाईवे रे सब जाकि धारणा देकर ब्लॉक करके बसले खाली से नुहे आज कलिकता शहर में विराट रैली बाहर करी नारा दे शहर परिक्रमा कौन यार अर्थ कौन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आउ कौट किसी करें ममता बानर्जी ये हूँ पुराना अभ्यास ममता बानर्जी सबुबले राजनैतिक ढंग हूँ निआरा सी सब चाहती लाइम लाइट रे रहिबे एवं मन को छुला भाया लोक भितर उन्मादना सृष्टि कला भाया शब्द कही सी राजनीति करेंगे सी हूँ स्ट्रीट फाइटर सी रास्ता आसिक राजनीति करछंती रास्ता उपरे से जोठी नहीं सेठी बसिक कौन ना कौन गोटे धारणा दे पारती जेकोसी प्रसंग हो एवं आपण सबुबले देखिए भारतवर्ष में जिते जहाँ सब कार्य हो बड़ बड़ योजना होकर सबुतर अभियोग कहीं सी जोटा भल लगे सेटा ही सब भेद बाकी सब खराब कौन या पूर्वर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होता भोटर लिस्ट रो ममता बिहार रे प्रथमे आरंभ होला ऊँचू किछि नाई कई दिन अभियोग भी सहित करना पश्चिमबंग जो आरंभ होला ममता बानर्जी आगुरी धमक देले गोटे जदि भोटर ना कटिज मु रक्त बुहाई देवी गोटे जदि भोटर ना कर मु देश सारा उच्छन पुच्छन करदेवी एमती कहले एसआईआर है से सरलानी से कहले जे 40 जन लोक जो माने एएलओ थिले बीएलओ थिले जो माने से जो एसआईआर काम नियुक्त थिले सेमानक भितरु 40 जन ओभरलोडिंग ऑफ वर्क काम अत्यधिक हो जाउची चापरे एते काम चापरे 40 जन लोकंकर मृत्यु हो जाइछि आज्ञा कहतु तो को राज्य रे आउ एसआईआर तो आ भितर अन्य राज्य सब हवा आरंभ हो गलानी कोठी तो ए प्रकार अभियोग आसुनी ममता बानर्जी किंतु गोटे विराट राज्य सारा बुली तंकर गोटे प्रतिवाद चलेले सेटा राजनैतिक दृष्टिकोण क्लिक कलानी एटा होची तंकर लाटेस्ट